नमस्कार ओडिशा चैनल रे नुआ थिले आपणक भल पाइबा सदृश वीडियो को गोटे लाइक करने सहित सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण केउ स्थान रो वीडियोटी को देखुचंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबाकू भूलिबे नाही। प्रथम खबरटी रहिछि 300 यूनिट छाड़ और वर्धित भत्ता दाबी गांधी छक ठारे समस्त वर्गर भत्ताधारी को वर्धित भत्ता प्रदान करने सह बिजुली 300 यूनिट छाड़ दाबी रे भत्ताधारी धारणा बरगड़र पूर्वतन विधायक देवेश आचार्य नेतृत्व में बिजु जनता दल पक्षर विक्षोभ प्रदर्शन सह धारणा दिया जाइछि। तेबे निर्वाचन समय मिथ्या प्रतिश्रुति देई बीजेपी सरकार क्षमता हासिल करिछि बोली पूर्वतन विधायक देवेश आचार्य कड़ा समालोचना धारण करथिले। जेते दिन पर्यंत वर्धित भत्ता प्रदान और बिजुली बिल 300 यूनिट पर्यंत छाड़ न करा जाए से पर्यंत बिजु जनता दल तार आंदोलन जारी रखिबो बोली खोला चेतावनी दिया जाइछि। परवर्ती खबर रहिछि अमेरिकार तृतीय सर्वबृहत स्टैच्यू अमेरिकार टेक्सास रे स्थापन हैला 90 फुटर श्री हनुमान विशाल प्रतिमूर्ति। यह अमेरिकार तृतीय उच्चतम प्रतिमूर्ति बोली कहा जाउछि। भगवान राम एवं माता सीता को एकाठी करिबारे भगवान हनुमान भूमिका को वर्णना करी एही प्रतिमूर्तिर नाम स्टैच्यू ऑफ यूनियन रखा जाइछि। टेक्सास सुगारलैंड स्थित श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर परिसर रे एही प्रतिमूर्ति स्थापन करा जाइछि। भगवान हनुमान प्रतिमूर्ति तैयारी करी मंदिर रे स्थापन करिबा पछरे चिन्नाजियार स्वामीजींकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण रहिछि। परवर्ती खबर रही राजनीति रे आउ पादे आगको बढ़िले विजय तमिल अभिनेता तथा तमिलगा भेट्री काजगाम मुख्य थालापति विजय चेन्नईर पार्टी ऑफिस रे दलीय पताका उन्मोचन करिसेंती। एने विजय कहिसेंती मु जाने आपण समस्ते आमर प्रथम राज्य सम्मेलन को अपेक्षा करिसेंती एथिपई प्रस्तुति चलीछि एवं मु एहाकू खूब शीघ्र घोषणा करिबी। एहा पूर्वरु आज मु आम दलर पताका उन्मोचन करिछि। मु बहुत गर्वित अनुभव करुछि। तमिलनाडुर विकास पई आमे मिलित भावे कार्य करिबु। टीवी के सेप्टेम्बर शेष सुधा भिल्लुपुरम जिलार विक्रमबंदी रे एक विशाल रैली करबाकू योजना करुछि। परवर्ती खबर रही राज्य में 20 टंकार मिलुछि आलू। राज्य में आलू संकट धीरे धीरे दूर होउछि। एने प्रतिक्रिया रखिछंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहिछंती ट्रेन जोगे आलू आसुछि खूब शीघ्र आसी पहुंचिबो। गुरुवार ठारू 20 टंकार आलू मिलुछि। नाफेड जरिया रे पर्याप्त आलू दियाजिबो। शह शह ट्रिप आलू आसुछि। सेपटे पियाज रेट बढ़ुछि। नाफेड जरिया रे दैनिक 2 ट्रिप पियाज आसिबो। राज्य में कम दाम रे पियाज मिलिबो बोली मंत्री कहिछंती। परवर्ती खबर रही डाक्तर धर्मघट शेष कार्यस्थल में यथोचित सुरक्षा वातावरण सुनिश्चित करने सुप्रीम कोर्ट को प्रतिश्रुति पर एम्स रेसिडेंट डाक्तर माने गुरुवार धर्मघट प्रत्याहार करिसेंती। कोलकाता रे जड़े महिला डाक्तर को दुष्कर्म और हत्या प्रतिवाद में डाक्तर माने गत 11 दिन धरी धर्मघट करथिले। एहा पूर्वरु सुप्रीम कोर्ट आंदोलनरत डाक्तर माननकू कार्य रे जोग देबाकू कहिथिले एवं काम को फेरिबा परे सेमानंक विरोध रे कोनोसी कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो नाही बोली प्रतिश्रुति देवा सह सेमानंक सुरक्षा सुनिश्चित करने को सरकार को निर्देश देते। परवर्ती खबर रही पुणी खोलिला रत्न भंडार। खोलिला बाहर एवं भीतर रत्न भंडार। निर्धारित समय श्रीमंदिर को प्रवेश कले रत्न भंडार तदारख कमिटी सदस्य। कमिटीर अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथंक सह श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी मध्य श्रीमंदिर को प्रवेश करिसेंती। अन्यान्य सदस्य माने मध्य उपस्थित अछंती। मध्याह्न 1टारे रत्न भंडार खोला जाइथिला। बाहर और भीतर रत्न भंडार रे थिबा समस्त खाली सिंदूक और आलमीरा स्थानांतर कराजिबो। स्नेक हेल्पलाइन सदस्य मेटाल डिटेक्टर सह बोमा निष्क्रियकारी दल मध्य उपस्थित अछंती। परवर्ती खबर रही सोईथिबा बेले घर भांगीदेला हाथी। केन्दुझर जिला पाटना रेंज अंचल रे 28 टिकिया बणुआ हाथीपल उपद्रव सह भय देखा देइछि। एही हाथीपल 2 भागरे विभक्त होई धान मका परिबा चाष नष्ट करिबा सह घर भांगी धान चाउल खाई जाउछंती। 17 टिकिया हाथीपल गुरुवार विलंबित राति रे सिलिदा ग्राम रे पसी ग्रामर मधुसूदन सेठी घर भांगी घर भीतर को धान चाउल खाई नष्ट करिसेंती। परिवार लोके घरे सोईथिबा समय रे हाथी घर भांगी थिबारु घरर कांथ खसी पड़िथिला। हेले घर भितरे थिबा 1.5 मासर शिशुपुत्र सह परिवार लोके अल्पके एक विपत्तिरु बर्ती जाइछंती। परवर्ती खबर रही मद बंद करने को नहीं प्रमिलांक प्रतिक्रिया। राज्य में चोरा मद कारोबार नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती विरोधी दल मुख्य सचेतक
ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ପ୍ରମିଳା କହିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର କେବଳ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଲେ, ହେଲେ କଲେନି। ତେଣୁ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଲଡୋଜର ଚଲାନ୍ତୁ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଗ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବେନି, କାରଣ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ସଲାସୁତୁରାରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, କେନାଲରେ ଗଦା ହୋଇଛି ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ଦାନ ଦେଇଥିବା ଅର୍ପଣ ଚାଉଳକୁ ଥୋଇ ଥୋଇ ନଷ୍ଟ କଲେ। ଏତିକିରେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ କେନାଲରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ଏହି ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସବୁ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ଚାପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କସରତ। 48 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି ତଦନ୍ତ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ରଞ୍ଜ କେନାଲର ବାୟାକୁଦାଠାରେ ବୁଧବାର 62 ବସ୍ତା ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଭସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ସବୁ କେନାଲରେ ଗଦା ହୋଇ ରହିଛି। କେନାଲରୁ ପାଣି କମିବା ପରେ ଉପରକୁ ଚାଉଳ ଗଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାହୁରେଖା ଲାଗି ନୀତି। ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ରାହୁରେଖା ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଲଗାତାର 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଛୁଟି ଦିନ ରହିବ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ଦିନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାତାର 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ, ଯାହାର ଲାଭ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନେଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ ପର୍ବ ଯୋଗୁଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 25 ଓ 26ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଆସନ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି, 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଫାଇଦାରେ ରହିଛି। ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ପଦବୀ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଖଲିକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିପାରିନି। ତେବେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ରାଇଘର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିତିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହରଭଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ବିଜେପି ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସେଠୀ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାରୁ ସେ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଜି ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଲିଲିତା ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଏସ୍ଓପି। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 2 କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏସ୍ଓପିରେ ମୋହର ଲାଗିଥିଲା। 21ରୁ 60 ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା। ତେବେ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଡେବିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ନେପାଳରେ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। 40ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 29 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଯାଉଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ବିଜେଡି ଡିଏନ୍ଏରେ ଅଛି। ଏପରି କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମକୁ ଚଢ଼ି ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏପରି ହୋଇଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ବିଜେଡି ଡିଏନ୍ଏରେ ଅଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କମିବାରୁ ବିଜେଡି ଶାସନରୁ ଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମହାକାଶଚାରୀ ପଠାଯିବାକୁ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ମିଶନ ମାତ୍ର ଏକ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। 2040 ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ ସୋମନାଥ। ଶୁକ୍ରବାର
शुक्रवार जातीय महाकाश दिवस पालन अवसर में इसरो मुख्य सोमनाथ एक जातीय गणमाध्यम को साक्षात्कार देवा अवसर में यह कहिसेंति चंद्रयान 3 मिशन रे 2023 अगस्त 23 रे इसरो चंद्रर दक्षिण मेरु रे विक्रम लैंडर को अवस्थान कराइबारे सफल होइथिला। एही दिवस को स्मरण करी आज जातीय महाकाश दिवस पालन करा जाउछि। परवर्ती खबर रही 5 दिन प्रबल वर्षिब। दक्षिण बांग्लादेश और तत्सलग्न अंचल में सक्रिय रही लघुचाप उत्तर दिग को गति करुवा बेले आगामी 48 घंटा मध्य अधिक घनीभूत होबार संभावना रही। राज्य उपरे मौसुमी सक्रिय सह झारखंड और तार आखपाखे घूर्णिबलय सक्रिय रही जहाँ आग को घनीभूत हो पारे बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता काली उत्तर बंगोपसागर में आउ एक घूर्णिबलय होबार संभावना रही। आसंता 5 ରୁ 7 दिन प्रबल वर्षा संभावना रही बोली कहिछि पाणीपाग विभाग। आसंता 24 घंटे अनेक जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा सह कां भां स्थान में प्रबल वर्षा हेबार संभावना मध्य रही। एथिसहित प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़ी 10 धाड़ी रे जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। जय जगन्नाथ।